Shangrongshalo illegal Bangladesh te Rohingya immigrants trokno dite khlai dipor khlaijangnani shanmungo ompi amsayo khlaijaka khadumani rally manjaka MLA Ronjit Deborma te MDC Sodagor koloino khoboi dipora mothani te kubonadong rok Go back, go back. Go back, go back. Laitana 1971 bishini Pakistan be Bangladesh sobani zorani shimino Tripura hosteo habnani semgani fatar hani shaishe bororo abuni bagai minority jaka o hani bisharok minority bake o hano ya foundation harka aingnarni fane bororo baithago o hani bororok no o hani reklai jaka sekjaka ha sekjaka shinimung sekjaka jamung sekjaka political power sekjaka administrative power no khobui thangai tongnani bagai nangmani joto power buk sangai thangka o hani bisharok Gerika ohani busarong yago mungsa beremni fan boro thangai sogoino salsa ohani busarongni thinang abno dei gerei kebo wansuknai abhai tongkhoro illegal immigrants rokno detect khlai ohani deport khlai jaknani sanmungo sangrong sala ompi block committee ni saktharungwai khlai jaka khadumani rally manjaka MLA Ronjit Deborma tei MDC Sodagor kolonyo khobui tipra mothani kubun adongrok ashalni khadumani rally wo yago 12 haktoni banatei lai himlaika amsani jotolukuro Abuno kariba asala koktumani bishingte kok sanan thangai MLA Ronjit Deborma saka fane 5th June salmariwo khuayo Bangladeshi go back slogan no buskango toni khlaijangna himbo tokhnai abuno kariba asanli pandani bishingte tipramothani supreme maharaja Pradot Kishore Deborma te haktoni mantri bokrok no obo khaka hamya phare obo haikongno saka MLA Ronjit Deborma kai thanai 19 May 2025 salmariwo Minister of Home Affairs ni bakakde kaisa notification tikhlaijaka o notification ni je dig nirdeson awo tongo je Bangladesh ni tai Myanmar ni Rohingya rok jara chini India wo Tripura rajyo no khobui jekhane borok tongo a jaga borok no jekhane tongthai borok no naitu tikhlai bokni hawa kifli nani bage kaisa notification tongo eka itimoide no Gujarat chengkha aroni Bangladeshi jara hujagoi tongnai nok tangai tongnai borok no puthoknani dozari borok ni bibhinno bosti subaina suru khaika Delhi o yapri romjaka Maharashtra romjaka nini Haryana romkha tarpore Odisha romkha tarpore Assam romjaka কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য ও ৩০ পর্যন্ত অবনি কোন ইয়াত্রী রমজাক ইতিমধ্যে ন ডিস্ট্রিক্ট ডিএম ন চিংসি থিরিখা ইতিমধ্যে এসপি ন চিঠি রিজাকা তাই গোবাংমা ত্রিপুরানি চিফ সেক্রেটারি ন যতন চিঠি রিজাক বাইছা তারপর বড় ইয়াত্রী রমজাক জেলা মানে ডিস্ট্রিক্ট ডিটেনশন ক্যাম্প খাইনানি অব তাবো ইয়াত্রী রমজাক তারপরে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স খাইনানি আর পুলিশ আসাম রাইফেল টিএসআর তারপরে বিএসএফ মিলু যে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন খাইনানি অব তাবুক জরা খাইলে যাকো আবুনি বাগিনো দাতি তালসার বিসিং খাইনানি যেখানে দিক নির্দেশনা দङ অবনি বিসিং দাতি অর ডিটেনশন ক্যাম্প স্পেশাল টাস্ক ফোর্স খাই বাংলাদেশি রক যেখানে দङ বসে খাই দङ অবরন নাইতুক টিখলাই বরন ডিটেনশন ক্যাম্প তলাংনান বাগে जों সাनै তিন রেলি খাইলাইকা रारो रनका बको खाते खयराम चंद्र काते ओ जगा खलाई दङ बबाहाय माने गभर्नमेन्ट हा जे बबाहाय टिप्रे फाइट खालाम और गभर्नमेन्ट तम खाइतंग बिसिं बर मीटिंग खाइन सका आं आसाम राइफल बायबो आं कक सालायका आसाम राइफल नि और नि हेडक्वार्टर थांगै और बीएससी नि हेडक्वार्टर थांग कक सालायका बरक साव जों और याफि रम तंग और गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट और दुई निर्देशन रेखा और गोबांमा बस्ती तंग गोबांमा अंक तंग अबरन बर नाइचमै अगनाय मेनि सिमे और चेंजाका खूब पजिटिभ चिनि बररंनि मिया सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट चिनि बररक सिपाइजलानि बिश्रामगन्धनि बो जागाव बांग्लादेशी रक ताबुक अवस्थान खाइत नक टांगै टं व्यवसा खाइतं अबमिया आरनि डीएम ता एसपी नि थाने सुनिर्दिष्ट भाबे खायै आरो सयै मिया जमारि जाखा सुतरां आं सारा त्रिपुरा मिडियानि बखागै साना नांगौ केबो ताकिरिदि अब आइननि कक सानासे म केन्द्र सरकार जे निर्देश माने अकगनो सावैसे अकगनि मतेसे जों डीएम न
bo athayo Bangladesh rok tabuk phai nok tangi tongkha bo jaga tongi chin ha segui tongkha bo jaga tongi chin mantai segui tongkha ব্যবসা khai tongkha omna DM office thangai sing marinai ekai jara jomari mani ang jotono no koinai omna sing media tuya tokhana sawo chiring ka jomari di Agartala bo joma khlainai kwbangma jaga Agartala bo tongo aro Hotat colony tongo aro Sri Lanka colony tongo Dakaya colony tongo omti ya hairo kwbangma tongo jemon Parbotto Chattogram ni bo kwbangma borok tabuk chini edisi elaka habui thangka tabuk chung Tripura sarok chini mantai sek jagui tongkha Parbotto Chattogram ni jara phaidai borobasi chini mantai sek jagui tongso ka okok rongno chung kiriawoi tabuk DM no ma janongnai SP no ma janongnai karon প্রশাসনে অনেক অফিসার তঙ্গ যারা অমন ফেরি থানানি বাগै বরক সাও जों কোনো কমপ্লেন মাইয়া जों কোনো অভিযোগ মাইয়া जों বাইকাই বরকনো ডিটেকশন খাইনাই जों বাইকাই সিনিনাই হनै কা जों তাবো সুনির্দিষ্ট ভাবে যদি কমপ্লেন নিখাই আপনি বংতে খানানি লামা করে বড় আবরনে অ্যাকশন মা থানাই কাই অ্যাকশন যদি থাকনাই কাই আগামী দিন जों কতরমা আন্দোলন খাইনানি বাগै উংয়া হাঙ্গা কাই ছাড়া ত্রিপুরা ও যত বরকনো চিনি ওর ওয়ানসা ত্রিপুরাসা থুরুকসা তারপরে মণিপুরি যত নতুই যত ধর্মনি বরংনতুই যত দফানি বরংনতুই जों आगामी दिन लागातार नांगिया हांगिया जों हरताल दिनानि बागैबो जों ताबुक आरो प्रस्तुति नांलाय दङ आबनि बागैनो दिनै आमचायो जोंखौ खाय दङ ताइ फाइनाय 5 तारिख खयनि महारानीपुराव अमनि साइबो तेबो कतर खायै आरोबो रेली उंनाय जे बांग्लादेशी रंनो जों मा रेख्लायनाय बांग्लादेशी गो बैक रोहिंगा गो बैक असुलो गान तैनो जों आदिनोबो मिছিল कायनाय बोबा गरनोबो जों हामबायरिनाय चिनी भारतनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनोबो जों हामबायरिनाय चिनी स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जिनोबो जों बनबा हामबायरियो जों दिनै रेली कायनाय आगामी दिनबो जों खायथानाय कारण अमति याप्रि कतर अमन आगे उंगियाखौ आसालनि रेली अमपि हाटिनि सिमि चेंगै अमपि कम्युनिटी हल नगो फाइ मुथाक जाका आसालो मानजाखा एमएलए रंजित देबरमा ते एमडीसी सदागर कलयनो खबै तिप्रा म थानै ते गुबुन आदंग र अमबिनि सिमि अनिमेसनि ककथुम चिनि खरां।